आपण ଜାଣିଛନ୍ତି 21 ତାରିଖ 21 ତାରିଖ ଦିନ ଆମର କୁର୍ଣ୍ଣାକଟକ ଥାନା ଏରିଆରେ ଜିଆକଟା ଗାଁରେ ସକାଳ ସକାଳ ଗୋଟେ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ସେହି ବ୍ଲାଷ୍ଟରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଆମକୁ ଏଇଟା ମାନ ମିଳିଛି। ସେ ବ୍ଲାଷ୍ଟରେ କେତେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଲସ୍ ହେଇଛି, କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇଛି, ଆଉ ଜଣେ ଲୋକର କ୍ୟାଜୁଆଲିଟି ବି ହେଇଛି, ଆଉ 5 ଜଣ 6 ଜଣ ଏବେ ଆଡମିଟ୍ ଅଛନ୍ତି, ହସ୍ପିଟାଲାଇଜ୍ ଅଛନ୍ତି, ତାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଚାଲୁଛି। ତ ସେଇ କେସ୍ ନେଇକି ଆମେ 5 ଜଣ ଆମର କଷ୍ଟଡିରେ ଅଛନ୍ତି ଏବେ, ଇନକ୍ଲୁଡ଼ିଂ ଯେ ମେନ୍ କଲ୍ପ୍ରିଟ୍ ଅଛି ଆଲୋକ କାନ୍ତି, ଯେ ବାନ ସବୁ କଲେକ୍ସନ୍ କରିକି ରଖିଥିଲା। ତ ସମସ୍ତେ ରଖା ହେଇଛି, ଆଉ ଆକର୍ଡ଼ିଂଲି ଯାହା ଅଛି ଆଜ୍ ପର୍ ଲ ତାର ଆକ୍ସନ୍ ଅଗେନ୍ଷ୍ଟ ଆକ୍ସନ୍ ନିଆଯିବ। ଆଉ ଚେରା ଅଛି ଯେଉଁ ଆମର ବାଣର ଯେଉଁ ଚେରା ଅଛି ସବୁ ହିସାବରେ ତାର ଏବେ କେସ୍ ତଦନ୍ତ ଚାଲୁଛି। ଏତିକି ଅଛି, ବାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ପଚାରିବା ସେ ପଚାରିବେ। ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯାହା ଆମ ପାଖରେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଅଛି ସେଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫାୟାର ବ୍ରିଗେଡ୍ ବାଣ ମାନେ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସ୍ୟାମ୍ପଲ୍ ନେଇକି ଆମର ଫରେନ୍ସିକ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଖରେ ଯାଇଛି। ତ ସେ ଯେ ଯାହା ସ୍ପଟ୍ରୁ ଯାହା ରିକଭରି ହେଇଥିଲା ସେଇଟା ତାଙ୍କର ଏବେ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଚାଲୁଛି। ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ କଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜଣା ପଡ଼ିବ କି ଖାଲି ବାଣ ଅଛି କି ଆଉ କିଛି ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ଏକ୍ସପ୍ଲୋସିଭ୍ ରହିଛି। ନାଇଁ, ସେ ଯେତେ ମୋ ପାଖରେ ଯାହା ଖବର ଅଛି ସେଇଟା ଗୋଡାଉନ୍ ଥିଲା, କିଛି ଦିନ ହେଲା ସେଠି ଭଡ଼ା ଘରେ ନେଇକି ସେଠି ରଖିଛି। पुलिस जापारूला सर सेटा अपन ठीक हो सेटा मैटर ऑफ ये निश्चित से विषय में एग्जामिनेशन तार इंक्वायरी जदि सेमती जदि हम पाखे कार भूल बाहरला तो निश्चित तार अगेंस्ट एक्शन लेवा कथा। सर विगत दिन में बहुत जिलेटिन बाहरी अन्य थाना एरिया तो अन्य थाना एरिया रे भी सेमती किसी संभावना अछि काई आज मुंडा थाना रे भी आज रिकवरी हेलानी बहुत बड़ मान नहीं एटा सुन जत्ते मेरे काली पूजा बेरे हम सब माने एटा नॉर्मल प्रैक्टिस अछि। हम जत्ते बेआई नोटी बाना तोटी संग्रह होती चाहे जो तैयारी होती सेटा सब रेट चलती, तो सेटा प्रोसेस चलती बे सब हम रेंज रो सब जिला रे सब थाना एरिया रे किछि न किछि बेआई बिना लाइसेंस जे माने माना रखनी ताकर सीजर होची केस होची। सर ये जो आलोक डिस्प्ले होई सर दीर्घ वर्षरु ये बाण व्यवहार करथला से अंचल रे सर, तो ये केबे लाइसेंस ग्रहण करथिला ना आज पर्यंत ये बेआईन रजिस्टर चलतुला माने जत्ते ताकर बिजनेस बहुत जिला रे कंसर्न अछि, बहुत जिला में ताकर पाखे जहाँ